Basta master. Ay, napaisa oh. Ay! Eto, bigits master. Grabe, panlaban. Yo, kasi Lard ka pala mga boss, alam niyo na kung sino to. For today's video ay maglilibot-libot tayo sa Kugon Public Market. At may nakita tayong tropa, si Master Froilan Thrift. Shoutout kay Froilan Trip. Basta master. Puno ang bag. Na, puno kay ang bag. What's inside the bag ta kay bag i-bag read. Bag red na. Atin lang to. Sige, pwede ra, okay ra, check na to master. Mo ni mong kuha karong adlaw. Oh. Di totoo yan. Look, grabe. Na siya ay, Naman. lo, basic ra na. Kulab sa Carhartt na Harley. Wow! Ang sarap. Beng. Piki na kay. Piki. Piki. Ala, grabe, kulab sa kon. Suyo, ano nga kulab eh. Hindi na basic. Kuan basic ko din. Lo, Hindi kilala ng lahat Stussy. ng mga baguhan. Yes sir. Stussy. Bang, sadag bakit eh. Tapos, ayun. La, vintage. Vintage dol ba? Yeah. Yes sir. Teacher. Apa? Nara. Grabe. Grabe. Umot lang tornado. Gabilom lang pero Look ka, grabe. Yung hits ni mo master. Ay, puno di kay to ang bag. solid ng hits ni master. Ayun. Sa issue. Umot lang. Issue. Ano issue na? Ah, dali rin eh. Bakit? Ay. Vibe. Murag rasta. Then kining. Rasta. Ay, solid. Solid kayo ba? Bakit? Wala naman. Ay, napaisa oh. Ay! Eto Ay. yun. Wow! Ang sarap. Ay. Eto yun. Ay, Grabe. Legit master. Oh, legit. Legit. Check na ba na? Na legit check na daw. Grabe, sobrang solid. Small pero size. Size. Solid kayo ba? 1, Grabe. 2, Grabe, baka Froilan Trip yan. Grabe na hits yan, master. Paano man eh, basic day pa ni. Paano na, basic nga adlaw na na. Wow naman! Wow! 6. Grabe ba? Grabe. Carhartt Charlie. Kani solid kayo. Tapos katong box logo. Na grabe hits, master. Grabe, panlabay rang hits ay. Yan. Master, salamat sa hits reveal. Thank you. Salamat. Froilan Trip. Froilan Trip og Anas All Shop. Yes sir, follow ninyo. Nadar yun. Buta na to sa gilid. At kung gusto niyo yung item na yun mga boss, i-follow nilang Froilan Thrift at Anas All Shop. Yun lang mga boss. Sa susunod ulit, I'm out. Peace.